पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मान सर्वदा रहू। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने हिपोर साधु अगस्तिन जीवन विषय शिक्षा करवा, जी जड़े धर्माध्यक्ष व मंडलीर धर्माचार्य थिले। गौरवान्वित मंडलीर धर्माचार्य और पिता जी साधु मान मध्य महान अटंती। 554 साल नवेम्बर मास 13 तारिख दिन आउरेलियस अगस्तिन आफ्रिका स्थित नुमिडियार थागेस्ते वर्तमान अलेक्जेरियार सौक आहोरास ठारे जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता पैट्रिसियस जड़े क्षुद्र जमीदार एवं नगर परिषदर सदस्य, जी कि जड़े अण ख्रीष्टियान किंतु तांको मृत्यु पूर्व जड़े कैथोलिक होइथिले। तांको माँ साध्वी मणिका जड़े धार्मिका कैथोलिक थिले। अगस्तिन निजे लिखिछन्ति, प्राय आलोक देखिबा मात्रे मु क्रूशर चिन्ह सहित अंकित होइथिली एवं तांकर लवण सहित तृप्तिकृत बा स्वादिष्ट होइथिली। हे परमेश्वर, तुमर दया द्वारा मु मो माँ ठारू दुग्ध पान कला बेले मध्य तुमर पुत्र मोर त्राणकर्ता नाम श्रवण कली। साधु अगस्तिन पर्व 8म शताब्दी किछि मिसाल बा दिव्यज्ञ पुस्तक देखा मिलता, किंतु यह केवल 11 शताब्दी रोम रे पालन करा आरंभ होइतिला। लाटिन मंडलीर 4 महान धर्माचार्य मानक मध्यरु से अन्यतम अटंती। तांको माँ ठारू पाइथिबा ख्रीष्टीय तालीम सत्वे मध्य तांको 16 वर्ष बयस से तांको विश्वास हराई एक अनियमित जीवन रे पड़ जाई तांकर निरीहता हराइथिले। तांकर जड़े उपपत्नी थिले, जहां ठारू आदेओडातोस नामक एक पुत्र जन्म होइथिले। 15 वर्ष पर 385 मसीह मिलान ठारे से तांको माँ परामर्श से नारी को पठाई देइथिले। 20 वर्ष बयस कार्थेज रे थिबा समय रे से मानिकियान धर्म विरोधीर अनुगामी होइथिले। यार बौद्धिक छलना अगस्तिन को आकर्षित करथिला। यह शिक्षा देइथिला जे ईश्वर को प्रकृति शारीरिक एक प्रकार महिमान्वित गैस बा बाष्प एवं से मंदता एक स्वाधीन एवं असृष्ट नीतिर उत्पन्न हुए। यह धर्मशास्त्र गुड़ी को मध्य प्रत्याख्यान किंबा तुलना करथिला। तांकर 20 वर्ष बयस अगस्तिन तांको माँ पाखक फेरी आसिले एवं थागास्ते एक व्याकरण और वाक्यरिक बा अलंकार शास्त्र विद्यालय खोलिले। 375 मसीह से अलंकार शास्त्र शिक्षक होई कार्थेज को गले एवं 8 वर्ष काल सेठारे शिक्षादान कले। कार्थेज ठारे वाक्चातुरीर शिक्षक भाव में कार्य करथिले एवं सेठारे 8 वर्ष पर्यंत पाठ पढ़ाई। तांको छात्र मान को आचरण रे विरक्त होई से रोम को चलीगले। सेठारे 9 वर्ष धरी मानिकीय मानक सहित रहिबा परे से मान को ठारे दूरे गले। गोटे दिन दुखरे क्रंदन करने समय जड़े ताहांकु कहला भाई एक स्वर से शुणिले, निय एवं पढ़, निय एवं पढ़। यथाक्रमे बाइबल से खोलिले एवं तांकर आखि एही लेखा उपरे पड़िला, आस आमे दिवा आलोकर जीवन बिताइला परी आचरण करिबा। आमोद प्रमोद ओ मद्यपान रे नुह, व्यभिचार और कामुकतारे नुह, कलह और ईर्ष्यारे नुह, किंतु प्रभु जीशुख्रीष्ट को परिधान करवा एवं शरीर बासना पूरण करने कौन सी व्यवस्था करवा नहीं। रोमियो 13:13-14 यही शब्द गुड़िक जीवन बाकी समय को मार्गदर्शन करथिला। 386 साल मणिका अश्रुल प्रार्थना, अक्लांत धैर्य एवं मृत मातृप्रेम द्वारा तांको पुअर मन परिवर्तन जीणी पारिले। एही बेलकु तांको 32 वर्ष होउथिला। 384 मसीह से सार्वजनीन वाक्चातुरी अध्यापक भाव में मिलान को गले। तांको माँ तांको पछे पछे गले। सेठारे से धर्माध्यक्ष साधु आम्रोसंक धर्म उपदेश शुणिले एवं बुझिले जे धर्मग्रंथ उपर मंडलीर शिक्षा तांको बुद्धि ज्ञान को प्रत्याख्यान करे नाही। से किछि भल विषय अध्ययन मध्य कले, जहाँ तांको एक आध्यात्मिक दर्शन शास्त्रीय ज्ञान जोगाइथिला। 387 मसीह पुनरुत्थान पर्व दिन से साधु आम्रोसंक द्वारा दीक्षा स्नान ग्रहण कले एवं तांको माँ सहित आफ्रिका परिवा को आरंभ करथिले। किंतु यात्रा करने पूर्व तांको माता असुस्थ होई अस्तियारे मृत्युवरण कले। से रोम रे आउ 1 वर्ष बिताइले एवं 388 मसीह तागास्ते को फेरीगले। से तांकर जिनिषपत्र गरीब मानक मध्य बांटी देले एवं एक मठ स्थापन करी सन्यासी जीवन यापन करने आरंभ कले। यहीपरि अगस्तिनियान ऑर्डर आरंभ है।
3 ବର୍ଷ ପରେ 391 ମସିହାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ହିପୋର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଲେରିୟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାଜକାଭିଷେକ ପ୍ରଦାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। 395 ମସିହାରେ ସେହି ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଲେରିୟସ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଅଗସ୍ତିନ ହିପୋ, ଯାହାକି ଆଜିର ବୋନ୍ର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲେ। 35 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କର ବାସିଲିକା ବା ମହାଦେବାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମେଷପଲର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଚିଠିର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ ଡୋନାତିଓ, ମାନିକିୟ ଏବଂ ପେଲାଜିଓମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଥୋଲିକ ବିଶ୍ୱାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ପେଲାଜିୟସ୍ ଆଦି ପାପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। 405 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡୋନାତିଓମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଲା, ଅଗସ୍ତିନ ଏହି ମାମଲାକୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଇନ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଭିନ୍ନ ମତବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ। ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ମତବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର କଠୋରତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କୋମଳତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ଥିଲା। ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ତିମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ନୀତି, ଯାହା ଆଖି ପାଇଁ ଆଖି, ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଦାନ୍ତ, ଏହି ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଇନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଉନ୍ମାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜୀବନ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗ ନ ହରାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ କରି ଉପଯୋଗୀ ଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉ। ଅଗସ୍ତିନ ତାଙ୍କ ପୋଲର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ପାଳକ ଥିଲେ। ସାଧୁ ପୋସିଡିୟସ୍ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତପସ୍ୱୀ ନଥିଲେ, ଅଥଚ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବୀୟ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସମାଜର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲେ, ସରଳତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଆତିଥ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଈର୍ଷାପରାୟଣ, ଗପସପ ଏବଂ କଳଙ୍କ କର୍ମ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ। 426 ମସିହାରେ ଅଗସ୍ତିନ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସହପ୍ରତିନିଧି ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। 429 ମସିହାରେ ସେ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ନିଷ୍ଠୁର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। 430 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାଣ୍ଡାଲମାନେ ହିପୋ ସହରକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ, 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଗସ୍ତିନ ଜ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ନଥିପତ୍ର ଦେଇନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଏବଂ ମନମୋହକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପରେ ସେ ହିଁ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକବିତ୍, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହନ୍ତି, ଆସ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ଭାବରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମାତା ଭାବରେ ପ୍ରେମ କରିବା। ସେ ଆମର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେମମୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁ ବେଡେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ ବର୍ବର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧୁ ଅଗସ୍ତିନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସାର୍ଡିନିଆକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଲୋମ୍ବାର୍ଡିର ରାଜା ଲୁଇଟୋପ୍ରାଣ୍ଡୋ ଏହାକୁ ପାଭିଆକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଲିକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଗସ୍ତିନ ଜଣେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତକ ଏବଂ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଓ ବହୁପ୍ରସୂ ଲେଖକ ଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 120ଟି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ 218ଟି ଚିଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାଧୁ ଅଗସ୍ତିନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
से शिक्षा दियंती जे आमर योग्यता को पुरस्कृत करने समय ईश्वर तांकर निज दान को मुकुट पिंधाउछंती। सत्यर आध्यात्मिक अनुसंधान तांको जीवन केन्द्र रे थिला। से दृढ़ भाव विश्वास कले जे आमर हृदय विश्राम पाए नाही जो पर्यंत ईश्वर ठारे से माने विश्राम न लभंती। अनुचिंतन। साधु अगस्तीन कहती, हे प्रेम जहाँ सर्वदा जली थाए एवं केवे मध्य निर्वापित हुए नाही, सत्य प्रेम मोर प्रभु सी अग्नि मते निक्षेप कर। साधु अगस्तीन आमको शिक्षा दे कहती, यही जगत रे जेते समस्त विलासपूर्ण और उपभोग करने आम चाही थाउ और खोजी बुलू से समस्त निरर्थक बेकार एवं मूल्यहीन। कारण यही समस्त कौन मते प्रकृत तृप्ति आनंद शांति जोगाइब नाही। तेणु उपदेशक कहे, अलिकर अलिक अलिकर अलिक सकल ही अलिक। मनुष्य सूर्य तले जो जो परिश्रम परिश्रांत हुए ताहार सबुरे की लाभ। उपदेशक 1, 2, 3। किंतु परितापर विषय आम भावी थाउ पुणी प्रयास जारी रखीचु जे यही जगतर विषय आम को संपूर्ण आनंद प्रदान करिवो। सेतिपाई दिन राति एक विषय ही आम भावनारे बा कलनारे बा योजनारे जे किपरि जगतर धन संपत्ति तथा टंका पैसा समृद्धि आनीपारिबु। किंतु वास्तव में सर्वशेष सर्वस्व हरा हुई शून्यता अनुभव करने को हेबो एवं शून्य हस्तर विदाय नेबाकू हेबो। हाँ, आम सर्वे भावी थाउ अत्यंत यही जीवन काल रे उपभोग करवा, किंतु ताहा मध्य होई न थाए। कारण सर्व समय चिंतामग्न जे केमिति अधिक रु अधिक संपत्तिर परिवृद्धि हेबो, तेबे बेल काहीं उपभोग करबा पई। अतएव ना एही कूलर ना सही कूलर, दुई नारे गोड़ दे बुकु फाटी मरिबा व्यतीत किछि नाही। ना एही जीवन रे शांति और खुशी पाइलु ना आर जीवन रे पाई परिबा। तेणु स्मरण रखिबा, मनुष्य यदि समग्र जगत लाभ करे किंतु निज आत्मा को हराए तेबे सेथिरे तार की लाभ। माथ्यू 16:26। धन्यवाद।